Halo guys, Halo. kembali lagi. Wajib ini. Raya mau unboxing ya? Mau unboxing? Oke. Oke, buka ya. Oh, Wah. Nih. wih, Wah. Yeay. Yeay. apa itu? Wah. Wah. Wow, cute. Ingusnya nih. Ada apa? Itu pengawetnya sayang, sini aku pegang. Ini warna apa? Lu. Blue. Wah, Powerpuff Girl. Kamu suka? Thank you. You're welcome. Hah? Yang mana ini? Oh iya, benar. Namanya Bunny Bubbles. Wow. Ikan. Hijau. Oke. Bye-bye. Bye bye. See you. See you.